स्टेटमेंटान स्पेशली मेन्शन केले की हांकां 2 जाणां पंच सरपंच 2 जाणांची वाड आनी सॅलरी म्हणून ताणें मेन्शन केलें. जेन्ना सॅलरी घेता तेन्ना बाकीचे जशे एम्प्लॉईज आसता गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आनी खंयचे एम्प्लॉईज तुमकां दिसना हांकां ड्युटी रोस्टर खंयतरी दवरचो. तांकां उलोवंक कळना तूं काम खंय कसलें एक्सपेक्ट करता तेंच्या कडल्यान. अरे तूं दुकरा व्हरून जर स्विमींग पुलान न्हाणयलो तो फाल्यां वचून चिखलानूच वायटलो हे सीएमाक कळपाक जाय. हेंची लायकी ते 2000 घेवपाची बी ना, 2 रुपयाची हेंची लायकी ना. जे चोरतान पळय लायसन्सा बी आनी हे बी हे करून ते पयशांचो हिशोब दाखय सांग सीएमाक पयलो ह्या लोकांचो. चोर हे चोर हांकां कांयच दिवपाची गरज ना. सामान्य लोकां भितर कर मरे. हे बाकीचे लोक जे डेली वेजीसचे जे पयशे आहा 500 रुपया हे हांगा वाडय मरे कितें तरी. त्या लोकांक खंय तरी सुशेग दी. चतुर्थी येवपाची आहा थोड्या दिसांनी त्या लोकांचे खंय तरी बरेपण जातलें. बरें